जय श्री राम, जय गौ माता, जय माँ मेसाणी मेलडी। सौना घर में सुख शांति ने समृद्धि बनाए राखे मारी मेलडी। हवे आज एटली ज वात करवानी के जे आ जिग्नेश राठौड़ से पोते दलित छे अने एक बीजो भाई ने लाइव में लीधा था एने। तो भाई जिग्नेश राठौड़ तने एवं कहूँ छूँ के भाई एक मान लो के तमे माताजीनो विरोध नहीं कर्यो, बराबर। तमे माताजीनो विरोध नहीं कर्यो, तमने माताजी जाजू आपे अने सदाय सुखी राखे सौने। पण मारू ई कहेवानुं छे के तमे एम कहो छो के सुरापुरा दादाए जाय अने कांई एवुं जोय त्यारे तमे ई के न्या खबर तो पड़ती नथी, त्यारे लाजू काढे छे बेनु दीकरीओ, बेनु लाजू काढीने जाय छे, बधी बायू लाजू काढीने जाय छे अने एने हुं दादा देखाई जता छे। ई भाई एक श्रद्धानो विषय छे, एमां नो तमारे बोलाय, बराबर। तमे एम कहो छो के अंधश्रद्धा नाबूद करी देवानी छे, तो अंधश्रद्धा कोने कहेवाय अने श्रद्धा कोने कहेवाय? आ एक आस्थानुं केंद्र छे, श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से, भक्ति से, न्या मारी माता छे। अने तमारा बारामां विडियो तो नतो बनावो पण तमे पाछुं जाजू लाइव में बोलवा मळ्या छो। 800 900 1000 जणाए विडियो जोयेलो छे। पण हूँ तमने एटलुं ज कहूं छुं जिग्नेश भाई, तमे एक दलितना दीकरा छो अने बाबा साहेब ने मानवावाळा छो अने बाबा साहेब तो 192 देशनी मालपा एने माने छे बधाय। पण अमारो एक विश्वास, श्रद्धा, भाव, भक्ति, अमारी आस्था ने ठेस न पहोंचावो। सुरापुरा दादा ने तमे एम कहो के सुरापुरा दादा एटले कोण? सूरवीर। सुरापुरा दादा कहता सूरवीर, जे गायोने माटे पोताना बलिदान आपी दीधा होय, बेनु दीकरीओनी पाछळ बलिदान आपी दीधा होय, एने सुरापुरा दादा कहेवाना आवे। अने पोते रण मैदाननी मालपा काम आवी गया होय, ई पछी कदाच वर्षो होई जाय के गमे एटला वर्षो होई जाय तो एने बेनु दीकरीओनी इज्जत करे छे, एनी लाज काढे छे। एटले माटे जिग्नेशभाई राठौड़ तमने एटलुं कहूं छुं के आवी रीते तमे अंधश्रद्धा नाबूद न करी शको। कोई बेनु दीकरीओना खोटी रीते हैरान करता होय, कोई खोटा पैसा लेता होय, एवा भुवाने माटे तमे बोलो तो बराबर छे। पण खोटी रीते तमे एवी हળી करो अने सुरापुरा दादानुं माताजीनुं जे गोनीबेन ठाकोर छे पोते संसद छे एनी हारे मारे वात थई थी अने मने कही के हकूभा तमारा नंबर सेव छे अने मैं एनुं कांई रेकॉर्डिंग कोईनुं मेकतो नथी, तमने खबर ज छे। रेकॉर्डिंग आपणने आवडतुं नथी ने रेकॉर्डिंग मेकताय नथी, बराबर। पण एक बेन ठाकराने आपणे एने कही दीधुं हतुं एटले मैं एने फोन कर्यो। मैं कीधुं बेन तमे बधाय भुवाजीने खोटा समजो छो, ई के ई तो अमारा समाज विशेनी वात हती एटले वात हती, बाकी मैं कोईने बीजाने कांई कीधुं नथी। तो तमे तमारा समाजने आगळ वधे एवी रीते तमे कांईक सारूं करो, बराबर। हवे तमारा समाजना घणाय तमारा वात विवाद करे छे। वचन चावड़ा नोखो आयलो गयो छे, मनसुख राठौड़ नोखो आयलो गयो छे, नरेश चावड़ा, नरेश वाळा नोखो आयलो गयो छे। आ तमारा समाजमां तमे नोखा भागला पाड़ी रह्या छो। एटले ज्यां अंधश्रद्धा फैलाती होय त्यां हूँ पण तमारी साथे छुं, पण तमे बधी रीते आवा हवे मान लो ओला भाई कहता था कि काक माताजीनुं मंदिर आवे, काक डेरी आवे, त्यां बधाय होरण मारीने जाय, नमीने जाय, तो एक विश्वास बंधायेलो होय कि अहींया माता बेठी छे। विश्वासथी बधुं दुनिया चाले छे, विश्वास करवो जरूरी छे, बराबर। हवे तमे मानो न मानो माताजीने तमारो विषय छे, पण अंधश्रद्धा नाबूद करवानुं तमे एम कहो छो जिग्नेशभाई, तो आवी रीते अंधश्रद्धा नाबूद थाय नहीं, बराबर। तमारे न्या कोकने पोगी जवुं जोईए ज्यां पैसा लेता होय, बेन दीकरीओने छेड़ती करता होय। बाकी सतना मार्गे जे भुवाजी चाले छे, सत धर्मथी हाले छे, तो एवुं जिग्नेशभाई ना करवुं जोईए। तमने हूँ रिक्वेस्ट करूँ छुं, एटले माटे तमे आमां न पड़ो तो सारूं कहेवाय। बाकी मां मेलडी तमने जाजू आपे तो जाजू तो बोलतो नहीं, अने भुवाजी ज्यां खोटा होय त्यां तमारे पूगी जवानुं, बाकी बधाय भुवाने खोटा नहीं कहेवाना। सत धर्मनी मार्गे छे। हूँ के अमारी माता तो उकळता तेलना तावा पीनारी छे अने तमने एवुं लागतुं होय तो माताना मंदिरे रविवारे आवी जवानुं। माताना मंदिरनो तावो थाय, त्यां माताजीनो गुगळनो गांठियो तेलनो ताचको जमाडवामां आवे त्यारे तमारे त्यां आवी जवानुं, एटले तमने खबर पड़े कि माता शुं छे, बराबर। अने माळवाड़ी में मेलडी जे सतुबा खाचर से अमारा हगामां ज थाय छे। हूँ के खाचर में मारा फूई छे मोलड़ी नी अंदर में
એટલે અમારા હગામાં જ થાય છે, કાઠી દરબાર જ છે. અને હાલમાં જો 24 કલાકની અંદરમાં એને માફી મંગાવી દીધી હોય દીપક ચુડાસમાને, અને આવી બોલતી બંધ કરી હોય, અને આજે લાખો કરોડો માણસ જો પબ્લિક જાતું હોય, તો તમારે પણ સમજવું જોઈએ. અને તમે તમારા સમાજનું કરો. ખોટી અંધશ્રદ્ધા કાંઈ એક તાળીએ તાળી નહીં વાગે, અને એમાં કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે. જ્યાં સત્ય છે, ધર્મ છે, નીતિ છે, ટેક્સ છે, ટેક ને ધર્મની આયા તો પાણે પાણે વાજ, સંતને સુરા નિબજાવતી અમારી ધરતીની અમીરાજ. એમ નામ નથી કીધું, આપ જગતથી હાલ્યું આવે છે. એટલે જિગ્નેશભાઈ રાઠોડ, આવા જે કોઈ ખોટી રીતે તમારું જે હોય, બરાબર, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીને કહું છું. બાકી ખોટા તમારે નાસ્તિક થવું હોય તો નાસ્તિક લાવ, બાકી અમે તો આસ્તિક સહી અને રહેવાના સહી. હું કે અમારી માતા માટે અમે કદાચ મરવું પડે તોય તૈયાર સહી, બરાબર. એટલે મારી માં મેલડી કહે એ સાચું છે, બરાબર. સત્ય ધર્મને માર્ગે હાલો, બાકી કોઈ ખોટી વાતો ન કરો. ખોટી વાતો કરવામાં ખોટું પછી તકલીફ થઈ જાય. એટલે તમને એ માટે કહું છું હું કે તમે માતાજીનો વિરોધ નથી કર્યો, એટલે હું કાંઈ જાજુ બોલતો નથી, બરાબર. પણ ખોટા પોઈન્ટ ઘડી અને ઓલા ભાઈ જે કહેતા હતા એને કે ભાઈ આવું ન કરાય, બરાબર. તમે તમારું ધર્મ આચવો, બાબા સાહેબને માનો, જે કંઈ માનતા હોય બુદ્ધ ભગવાનને માનો. એમાં અમે કોઈ વિષય નથી, એમાં અમને કાંઈ ખબર નથી, બરાબર. એટલે અમારી માતાજીને અમે માનીએ છીએ. અમારા સુરાપુરા દાદા જે ભોળાદની માલપા છે, દાનબા બાપુને રાજાજી તેજાજી આવેલા છે, એને માનીએ છીએ. તો માનવા જો અમને, બરાબર. હું કે ત્યાં લાખો માણસ જમે છે અને લાખો માણસ પ્રસાદ લે છે, અને હવના કામ થાય છે. અને જે ન માનતા હોય એને મુબારક, બાકી ખોટી વાતો નહીં કરવાની. તો જય મા મેલડી, જય મામા સરકાર. સૌના ઘરમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બનાવી રાખે મારી મા મેલડી.